जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची जुलाई 31 बुधवार चलंतु नजर पकेबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे ई श्रम कार्ड रो लिस्ट जारी हैला 1000 टंका पई पेमेंट लिस्ट जारी एठू चेक कर नियंतु आपनकर नाम अछि कि नाही। कार्डधारी को प्रति मासरे बैंक अकाउंट रे 1000 टंका लेखाएं जोगाई दिया जाउची। एथिपाई निर्दिष्ट समय अंतराल मध्य सरकार लिस्ट जारी करी आसिचंती। ई श्रम कार्ड लिस्ट किभली चेक करिवे केउंटू डाउनलोड करिवे आसंतु जानिबा एही वीडियो रे। कार्ड केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक गुरुत्वपूर्ण योजना। केंद्र सरकार ई श्रम योजना आरंभ करिसंती। वर्तमान समस्त राज्य रे जेउ सब ई श्रम कार्ड धारक अछंती सेमानकु सहायता राशि प्रदान करी आसुचंती सरकार। परवर्ती खबर वर्षुची आहुरी भी वर्षिबो 31 जाए आउ एक घूर्णी बलय वर्षुची आहुरी मध्य वर्षिबो 31 रे बंगोपसागर ऊपर सृष्टि हेबो आउ एक घूर्णी बलय। एहा लघुचापर रूप नेबार संभावना मध्य रहिछि। एनै पूर्ण पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केंद्र। एहा प्रभाव रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 5टी जिला कटक ढेंकानाल नयागढ़ अनुगुल जाजपुर येलो वार्निंग जारी हो जाइछि। प्रबल वर्षा 12 जिला को चेतावनी जारी होइछि। अगस्त 1 रु प्रबल अति प्रबल वर्षा 5टी जिला और प्रबल वर्षा 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर दिया जाइछि। राज्य रे सक्रिय रहिछि मौसुमी। एहा सह उत्तर छत्तीसगढ़ उपरे रहिछि घूर्णिबलय। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा जारी रही। परवर्ती खबर दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर रो घटना नुआ वीडियो रे आश्चर्यकर खुलासा हो गई। नुआ दिल्ली रो रजिंदर नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल बेसमेंट रे शनिवार पानी पशिजा जो 3 जन छात्र मृत्यु हो जाइतिला। और उक्त घटना पर अनेक विभागर अवहेला सामना को आसी जहां जदि सठिक समय रे पदक्षेप निया जाइथांता तेबे एपरी दुर्घटना रक्षा करा जाई पारिथांता। एबे एक वीडियो सामना को आसी जो देखा मिलूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट गेट गत वर्ष मध्य वर्षा बेले भांगी जाइतिला। एही वर्ष मध्य एही गेट भांगी जो बेसमेंट रे पानी भरीगला एवं यह छात्र छात्री काल साजिगला। वीडियो रे देखा पाई कोचिंग सेंटर रो मुख्य गेट भांगी जाइछि जो परिसर रे पानी भर्ती हो जाइछि। कुआ जाउछि कि वीडियो 9 जुलाई 2023 रो एवं यह कोचिंग सेंटर रे जने छात्र शूट करथिले। वीडियो रे देखा मिलुछि भांगी जाइथिबा गेट बंद हेउ नै जो बेसमेंट रे पानी भरी जाउछि। परवर्ती खबर आसीगला आलू गाड़ी ओडिसा रे कमिला रेट केजी हेउछि 30 टंका। सरिला आलूर टेंशन खाउटी को मिला बड़ आश्वस्ति। ओडिशा रे गत किछि दिन हैला जारी रहितिबा आलू टेंशन रे लागिछि ब्रेक। पूर्वरु जेउ दर रे बिक्री हेउतिला एबे पुणी समान दर को फेरी आसीछि जहाको नै खाउटी बड़ आश्वस्ति करिसंती। पश्चिम बंगरु आलू ट्रक पूर्व भली आसीबा आरंभ कर दैछि। परवर्ती खबर आज ओलंपिक्स रे दम देखैबे विधायिका। चलित ओलंपिक्स खेल फ्रांस रो राजधानी पेरिस रे जुलाई 26 रु आरंभ हो जाइछि। एहा अगस्त 11 पर्यंत चलिबो। पेरिस ओलंपिक्स पई भारतर 117 एथलीट अंशग्रहण करिसंती। खेल आरंभ हो जाइथिया बेले 10 मीटर एयर पिस्तल मिश्रित वर्ग रे मनु भाकर ब्रोंज पदक जीतिचंती जहां भारत पई एक गौरवर विषय पालिटिछि। मनु को विभिन्न दिगरु शुभेच्छार वार्ता दिया जाउछि। एही क्रम रे बिहार रो जमुई विधानसभा रो भाजपा टिकेट रे विधायिका होइतिबा श्रेयांशी सिंह भी ओलंपिक्स रे भाग नेइछंती। आज से राजेश्वरी कुमारଙ୍କ सह शॉटगन महिला इवेंट रे खेल देखाइबे। तेबे पूर्वरु खेल पई अर्जुन पुरस्कार पाइतिबा ओलंपिक्स रे किभली दम देखाउछंती ताहा भारतवासी अपेक्षा करि रहिछंती। परवर्ती खबर दिल्ली रु मिलिला मंत्री पद निलंबित हेले आईपीएस। गत शनिवार राति रे जने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पंडित राजेश उत्तम राव निज क्षमतार अपव्यवहार करी पद मर्यादार सम्मान हानि करितिबार अभियोग मिलितिला। से अग्निशम और होमगार्ड विभाग रे डीआईजी भाबे कार्यरत थिले। नीति आयोगर बैठक में जोग देवा पर 4 दिनिया दिल्ली गस्त करी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी गतकाली संध्यारे भुवनेश्वर प्रत्यावर्तन करिबा परे घटना संपर्क में अवगत होई तुरंत पदक्षेप ग्रहण करिसंती। विशृंखलित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कार्यरु तुरंत निलंबन करने सहित कार्यानुष्ठान नेबा पई विभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री निर्देश देवा पर संपुक्त अधिकारी को निलंबित कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर अमेरिका जिबे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान हेबो सर्जरी। 2 मास पूर्व अंशुघात कारण बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को गोटे दिन पई हॉस्पिटल ले भर्ती कर जाइतिला। आईपीएल 2024 समय रे गुजरात रो अहमदाबाद रे हिट स्ट्रोक कारण डिहाइड्रेशन हेतु तांको हॉस्पिटल ले भर्ती करिया को पड़िथिला। सेही समय रे शाहरुख खान को दीर्घ दिनर को स्टार तथा केकेआर सह
ମାଲିକ ଜୁହି ଚାୱଲା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଭୂତ କଲେଜ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାମ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ। କଲେଜରେ ଚାକିରି କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କଲେଜ ଖୋଲି ଏବେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ସାହୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଳଗାଁ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ କେଡ଼େକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସନା ତଦନ୍ତ। ଖାଲି ନକଲି କଲେଜ ନୁହେଁ, ନକଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ସାହୁ। ପ୍ରଶାସନର 2 ଦଫା ତଦନ୍ତ ସରିଛି। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଓଟିଭିର ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ନିଜ ଘରୋଇ ବେପାର ବଖାଣିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କିଶୋର ସାହୁ। ନକଲି କଲେଜ ଖୋଲି କେମିତି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଡିଲି ବେହେନ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମୋହନ ସରକାର ବର୍ଷ ସାରା ରିହାତିରେ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ସୁବିଧା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲାଡିଲି ବେହେନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଲାଡିଲି ବେହେନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଗାଁ ହୋଇଗଲା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ, ଭାସିଗଲା ରାସ୍ତା। ୱାନାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାଁ ହୋଇଗଲା ଗାୟବ, ଭାସିଗଲା ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ, ନଦୀରେ ଦେଖାଗଲା ଭାସୁଥିବା ଶବ। କେରଳ ୱାନାଡ଼ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଉଠିଥିଲେ ଏହିପରି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ୱାନାଡ଼ରେ ମୂଷଳଧାର ବର୍ଷା, ଚୁର୍ମାରର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଗଲା। ରାତି 2ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3 ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଯାନବାହନ ସମେତ ଚୁରଲମାଲ ସହରର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 84 ହୋଇଛି, ଯାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଅନେକ ଏବେ ବି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଦାବି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହାୱଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଘଟଣା। 2 ମୃତକ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଜି ଭୋରରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଖରସୁଆଁରେ ହାୱଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ରାଉରକେଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରେଲୱେ କଲୋନୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜିତ ସାମଲ ଓ ରେଲୱେ କଲୋନୀର ବିକାଶ ରାଓ। ଉଭୟଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ରାତିରେ ଉଭୟ ଟିକେଟ କାଟି ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଉଠିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭୋର 3ଟା 45ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଉଭୟ ଅଜିତ ଓ ବିକାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚକ୍ରଧରପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖୁସିର ଖବର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମିଳିଗଲା ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର 7ମ ଦିନ। ଏହି ଅବସରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ 2,54,672 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 2016-2024 ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ 6,56,945 ପକ୍କା ଘର ଫେରିଯାଇଛି। 2014ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 36,57,847 ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,27,604 ଗୃହ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।